Bonjour la neuvième. Aujourd'hui, on va traiter 3 nouveaux thèmes. Quand la fiction devient réalité, grammaire le plus que parfait, et le troisième, exercice. Résultat d'acquisition, exprimer une opinion négative, parler d'un doute, une possibilité, exprimer une opinion positive, utiliser une certitude dans les phrases, conjuguer les verbes au plus que parfait, bien l'utiliser dans les phrases. Mots-clés, la fiction, recueil, fait voir, science-fiction, Jules Verne, roman, je doute, fusée interplanétaire, époque invention, il avait imaginé. Maintenant, on va ouvrir le livre, page 80, quand la fiction devient réalité. Vous allez voir la photo. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux garçons, mais où sont-ils? Ils sont au cinéma, ils sont dans une bibliothèque ou dans une exposition. Vous allez trouver. Aimes-tu les romans ou les films d'anticipation, science-fiction et aventure? Pourquoi? Je vais vous lire et traduire le nouveau texte maintenant. Leçon 1 et module 6. Alors, Théo, qu'est-ce que tu as pris finalement comme livre? Une BD est un recueil de poésie? Atëherë Théo, çfarë more më në fund? Çfarë zgjodhe si libër? Një libër me figura dhe përmbledhje poezish? Oui, fais voir les tiens. Po, më trego të tut. Quoi, Jules Verne? 3 libra të Jules Vernit? Je ne savais pas que tu aimais les romans de science-fiction, Sara. Nuk e dija që ty të pëlqenin romanet me fantashkencë, Sara. Avant de lire les romans de Jules Verne, j'avais lu des romans d'autres auteurs et je n'avais pas trop aimé. Mais là, c'est différent. Les siens sont vraiment passionnants. Tu devrais essayer. Para se të lexoja romanet e Jules Vernit, unë kisha lexuar romanet të tjera, por që nuk më kanë pëlqyer shumë. Por me këto është ndryshe. Të tij janë vërtet pasionante. Ti duhet i provosh. Je doute que ça me plaise. Dyshoj që këto të më pëlqejnë. La science-fiction, je n'ai pas trop. Fantashkenca nuk e pëlqej shumë. Tu sais qu'il a écrit à la fin du 19e siècle et qu'il a imaginé des choses qui ensuite ont réellement existé? Ti e di që ai ka shkruar në fund të shekullit të 19 dhe ka imagjinuar gjëra që më pas janë bërë reale, që kanë ekzistuar realisht? Ah oui? Quoi par exemple? Çfarë për shembull? Eh bien, dans ce roman, il avait eu l'idée de vol dans l'espace en fusée interplanétaire. Pra në romanet e tij kishte idenë e fluturimeve në hapësirë me raketa ndërplanetare. Il avait imaginé le sous-marin nucléaire utilisant la radioactivité, pra kishte imagjinuar në ndece bërthamore duke përdorur radioaktivitetin, l'air conditionné, ajrin e kondicionuar, la télévision, télévisorin, certains usages de l'aluminium, disa përdorimet aluminit, au moins 50 ans avant l'apparition de ces inventions, të paktën 50 vite përpara shfaqjes së këtyre shpikjeve. Incroyable, non? E pabesueshme, apo jo? Ah bon, et tu penses qu'il est possible que les scientifiques s'inspirent d'idées qu'ils trouvent dans les romans ou dans les films de science-fiction? E po mirë, ti mendojnë që është e mundur që shkencëtarët të inspirohen nga ideja që gjejnë në romane apo filma me fantashkencë? Je pense que certains le font. Besoj që disa e bëjnë. À cette époque-là, on se servait ni d'avion ni d'hélicoptère et on ne connaissait ni le cinéma ni les postes de radio, mais il apparaît de ça dans les romans de Jules Verne. Pra, e mendoj që në atë epokë nuk përdornim as avionat, as helikopterat dhe nuk e njinim as kineman, as postën me radio. Por ata ishin vetëm në për filmat e Jules Vernit, apo librat, apo romanet e Jules Vernit. Et toutes ces inventions existent aujourd'hui, dhe gjitha këto shpike ekzistojnë sot, pas toutes, mais il se peut que dans une future proche ou lointaine, elle existe. Jo të gjitha, por mendoj që në një të ardhme të afërt apo të largët të ekzistojnë. Je crois me rappeler qu'il avait aussi imaginé une mer artificielle
au milieu du désert du Sahara. Më kujtohet që ai kishte imagjinuar një det artificial në mes të shkretëtirës së Saharas. Des villes sous-marines, qytete të nëndetshme, la transmission de la pensée à distance, transmetimin e mendimit në distancë, dhe et même des microbes porteurs de vie rondant l'homme éternel. Pra dhe të mikrobeve që zgjasin jetën e njeriu dhe bëjnë ato të përjetshëm. Ça m'intéresse tout ça, po m'interesoka. Je crois que je vais changer le mien et prendre un Jules Verne. Besoj që do ta ndroj këtë timin dhe të marr një të Jules Vernit. Je suis sûre que tu aimes. Ky ishte teksti, cili sapo lexoi mësuesja. Do të marrim një çik dhe do të njihemi me le nouveau lexique, me leksikun e ri, la fiction, trillim ose më mirë fantasie. Devient, kthehet apo bëhet un recueil de poésie për mbledhje me poésie, fait voir, ne trego, science-fiction, fantashkencë, les sciences, shkencat, réellement réaliste, interplanétaire, ndërplanetare, s'inspire, frymëzohen, l'apparition, shfaqja, l'air conditionné, ajri kondicionuar, invention, shpikje, au milieu në mes, du désert të shkretëtirës, sous-marine, nëndece. On continue maintenant avec le deuxième sujet, le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un ton composé qui se forme avec le verbe avoir, le verbe auxiliaire, avoir ou être, à l'imparfait, plus le participe passé qu'on va conjuguer. Je vais conjuguer de nouveau. Verbe, au plus que parfait, le verbe parler, j'avais parlé, tu avais parlé, on avait parlé, elle avait parlé. Nous avions parlé, vous aviez parlé, ils avaient parlé, elles avaient parlé. La conjugaison du verbe aller maintenant. J'étais allé, ju shikoni një e në klapa e cila nënkupton gjinin femërore. Por në vetën e parë dhe të dytë njëjës dhe shumës, ne gjinin e sujet, pra të kryefjalës, nuk e njohim. Prandaj e vendosim këtë e pasigurt, që nënkupton gjinin femërore të sujet, pra emrit. Tu étais allé, on était allé, këtu është e sigurt që është gjinia femërore numri njëjës, elle était allée. Nous étions allés, sëja e sigurt për numri shumës dhe ea e pasigurt. Vous étiez allés, ils étaient allés, elles étaient allées. Një e dhe një s e sigurt. Por, nuk do të lija dot pa ju shpjeguar se si mund të përdorim le plus que parfait. Pra, zgjedhimi i kohës, i foljes, në kohën e mëse të kryer. Do t'ju atregoj me një tabel, me një grafik më mirë, e cila paraqet le présent. Ne jemi këtu. Veprimi që ndodh tani zgjedhohet në kohën e tashme. Kalojmë mbrapa. Veprimi ka kohë që ka përfunduar. Le passé composé. Pra koha e shkuar e përbër. Shikojmë se ku vendoset le plus que parfait dhe do t'i gjenim fjalën çelës l'antériorité, është një veprim i cili ka ndodhur kohë më përpara se le passé composé. Exemple, mon ordinateur est tombé malade parce qu'il avait attrapé un virus dangereux. Pra, kompjuteri im u prish sepse kishte marrë, pra më përpara, një virus të rrezikshëm. Dhe si temë të tretë, ju do të keni ushtrimet e fletores së punës. Aktivite, dy cahiers d'activité, 1, 6, page 46, 47, pardon. Devoir à la maison, activité 13, page 82, activité 5, 6, page 83. Merci à tous pour votre attention.